सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। पाकिस्तान से और दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों से हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स अमेरिका आते हैं पढ़ने के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ तजुर्बात रहते हैं अपनी स्टडीज़ के दौरान। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे ही चंद स्टूडेंट्स से मिलवाने वाले हैं जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर पढ़ने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत आए। क्या कुछ उन्होंने सीखा, क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे, ये सब कुछ आप जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं ताबिंदा नईम के पास, जो आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से मिलवाएंगी जिन्होंने एक अरसा यहाँ पर पढ़ने के लिए गुजारा। क्या कुछ सीखने के बाद वापस वो अपने मुल्क लेकर जाएंगे, आइए जानते हैं। I'm Progga Chirantoni. I'm from Bangladesh. I'm Samira Ali from Zanzibar, Tanzania. My name is Intan Shafira. I'm from Indonesia. मेरा नाम यशोधन शेंडे है, पूना से हूँ, इंडिया में। मैं इंडियाना में होस्ट हुआ हूँ। मेरा नाम मिशाल मकबूल है और मैं पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में रहती हूँ। मेरा नाम मोइज़ रेहान है। मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद पाकिस्तान से है। हर साल की तरह इस साल भी अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तहत दुनिया के 40 मुख्तलिफ मुल्कों के 16 से 18 साल की उम्र के तकरीबन 900 नौजवान 10 माह तक अमरीका में रहे। प्रोग्राम का नाम था कैनेडी लूगर यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी यानी येस प्रोग्राम। Are you coming to DC? No. I think Yes program has been it's helped. यस प्रोग्राम ने मुझे मेरे खोल से बाहर निकाला है और मैं लोगों से मिलने में खुशी महसूस कर रही हूँ। इस प्रोग्राम ने मेरी बोलने की सलाहियत भी बढ़ा दी है। Teach a lot. हिंदी में बात कर लो भैया। अरे The Yes program is really great experience. ये प्रोग्राम मेरे लिए बेहतरीन तजुर्बा रहा। मुझे अमरीकी कल्चर और लोगों के रहन सहन का पता चला। American family. Being here truly helped me to develop. यहाँ आकर मैंने बहुत कुछ सीखा, वो सब जो मैं सीखना चाहती थी। मैं बॉय स्काउट्स ऑफ अमेरिका में हूँ और मैंने इधर 5 प्लेस किए हैं और आई एम एक्टिव थिएटर मेंबर हियर। हमारी इनसे मुलाकात हुई वाशिंगटन डीसी में एक वर्कशॉप के जरिए, जहां इन्होंने सीखे कुछ ऐसे गुर जिनसे अपने मुल्कों में जाकर ये अंग्रेजी पढ़ाएंगे। Some people are actually good at it, they act better. Now I'm in DC for a 1-week workshop वाशिंगटन डीसी में एक वर्कशॉप के लिए आई हूँ। ये एक स्कॉलरशिप वर्कशॉप है। of English. वापस जाने के बाद मुझे इंडिया में जो पुअर लोग होते हैं उनको सिखाना है। The goals of these workshops are that they मकसद ये है कि इन्हें सिखाया जाए कि वो कैसे इंग्लिश टीचर्स बनेंगे, कैसे किसी एक को या एक पूरे ग्रुप को पढ़ा सकेंगे। तो वो यहाँ क्लासरूम मैनेजमेंट और लीडरशिप में महारत हासिल कर रहे हैं। they want to become active and engaged alumni teaching English when they go back home. स्टेट डिपार्टमेंट के प्रोग्राम मैनेजर केविन बेकर कहते हैं कि महदूद तालीमी मौक़ों तक रसाई रखने वाले बच्चों की अंग्रेजी ज़ुबान की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए अमरीकी सिफारत खाने के तहत पाकिस्तान में इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हाई स्कूल या 15 साल से ज़ायद उम्र के नौजवानों के एक्सचेंज प्रोग्राम्स अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के दरमियान दूसरी जंग अज़ीम के बाद से चल रहे हैं। लेकिन 2003 में शुरू होने वाले येस प्रोग्राम के तहत अब तक पाकिस्तान से 600 स्टूडेंट्स अमेरिका में 1 साल तक क़याम करके वापस जा चुके हैं। इस साल पाकिस्तान से अमेरिका आने वाले 108 येस स्टूडेंट्स में से 60% लड़कियां थीं। I think it is a matter of people getting to know it. अब लोगों को येस प्रोग्राम के बारे में बेहतर मालूमात हैं। जिन मुल्कों में हम काम करते हैं वहाँ लोगों को, ख़ास तौर पर वालिदैन को, इस बात पर कायल करना एक चैलेंज की हैसियत रखता है कि वो अपने बच्चों, खुसूसन लड़कियों को येस स्टूडेंट के तौर पर अमेरिका भेजें। अब लोगों में इस प्रोग्राम के लिए एतमाद बढ़ रहा है क्योंकि जो तालिब इल्म वापस जा रहे हैं उनकी शख्सियत में बहुत अच्छी तब्दीलियाँ आई हैं। Their children are being changed in a good way, not in a way they need to be afraid of. You could be the Mother Teresa of teaching, and still there will be someone who doesn't learn. हमने येस के प्रोग्राम मैनेजर केविन बेकर से पूछा कि अमेरिका में ख़ानदानी निज़ाम की शक्ल बदल रही है, ऐसे में दूसरे मुल्कों से आने वाले बच्चों के लिए एक मुनासिब मेज़बान घराना ढूंढना कितना मुश्किल साबित होता है। Now we have
families of many different makeups. بالکل، اب کسی حد تک صورتحال بدل رہی ہے، مگر یس اسٹوڈنٹ کی میزبانی کے خواہش مند خاندان کو ایک ہی طرح کی اسکریننگ سے گزارا جاتا ہے۔ ہمارا کوئی مقامی رابطہ کار اس گھرانے سے ملاقات کرتا ہے، ان کی چھان بین کر کے تسلی کرتا ہے کہ بچے ان کے گھروں میں محفوظ رہیں گے۔ So if it is a family that's not a traditional family, اگر وہ کوئی غیر روایتی گھرانہ ہو، مثلاً اس گھرانے میں والدین کے طور پر صرف باپ یا ماں موجود ہوں، تو پاکستان میں بچے کے والدین کو بتا دیا جاتا ہے کہ ان کا بچہ ایک قدرے غیر روایتی گھرانے میں جا کر رہے گا۔ we'll know ahead of time we're going to send your son or daughter to a non-traditional family. پاکستان سے یس پروگرام کے لیے طلباء کا انتخاب کرتا ہے ایک غیر سرکاری ادارہ آئی ارن پاکستان، جو ہر سال مئی کے مہینے میں یس پروگرام کے بارے میں اخبارات میں اشتہارات شائع کرتا ہے۔ یس پروگرام میں شرکت کے لیے داخلے کی معلومات آئی ارن پاکستان کی ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ بہت سے پاکستانی بچے مختلف پروگرامز کے تحت پاکستان سے امریکہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یس پروگرام بھی انہی میں سے ایک ہے۔ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسی بچی جس کا نام مشال مقبول ہے، جو کہ یس پروگرام کے تحت امریکہ آئی، لیکن یہاں پر پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ ایسا مختلف کام بھی سیکھ رہی ہے جو اس کے لیے لڑکی ہونے کی حیثیت سے بہت انٹرسٹنگ بھی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ I noticed one strategy that you use, which I like the most. You always ask us and then explain it further. میرا نام مشال مقبول ہے اور میں پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد میں رہتی ہوں۔ جس اسکول میں جاتی ہوں اس کا نام ہے OPF گرلز کالج۔ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ولیج سے ہے، ہم کشمیر میں رہتے ہیں، میرپور، آزاد کشمیر۔ میں اسکول سے آخری پیپر دے کر واپس آ رہی تھی تو پاپا نے مذاق میں پوچھ لیا کہ اچھا مشال بتاؤ، امریکہ آپ نے 10 مہینے جانے کا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں ہنسنے شروع ہو گئی، تو پھر پاپا کہتے ہیں نہیں میں سیریس ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ تو میں گئی اور سرچ کی KLES کی ویب سائٹ اور آئی ارن پاکستان کی بھی ویب سائٹ، اور پتہ چلا کہ یہ پورا ایک اسکول ایئر کا سیشن ہوتا ہے، آپ جاتے ہو لیکن اتنا ایزی نہیں ہوتا اس کے لیے سلیکٹ ہونا۔ اپلیکیشن اپنے فل کرتے ہو، آپ کا کوئی بھی گریڈ 60% سے کم نہیں ہو سکتا، اور انگلش میں 70% سے کم آپ کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وہ آپ کو بلاتے ہیں SLEP ٹیسٹ کے لیے، سیکنڈری لیول انگلش پروفیشینسی ٹیسٹ، جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی انگلش ریڈنگ، رائٹنگ اور لسننگ یہ آپ کی کیسی ہے۔ مجھے یاد ہے میرا فوجی فاؤنڈیشن بوائز کالج میں ہوا تھا اور وہاں بے شمار بچے تھے، اور ہر اسٹیپ میں ایک چیز مجھے تھا، میں سلیکٹ نہیں ہونے والی۔ لیٹر یہ بھیجتے ہیں کہ کنگریچولیشنز آن بینگ سلیکٹڈ، اور میں نے لیٹر پڑھا اور میں نے پاپا کو دیکھا اور میں رونے شروع کر گئی۔ میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسٹے، بی پازیٹیو، بی کانفیڈنٹ اینڈ بی یور سیلف۔ مزے کی بات ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ایک چھوٹے پول سے بڑے پول پہ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ادھر ورک شاپ میں پاکستانیوں سے ملے، جہاں پیرم ورک شاپ تھی، اور وہاں تھوڑا انکمفرٹیبل فیل کر رہے کہ ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، کوئی کراچی سے ہے، کوئی خیبر پختونخوا، کوئی اسلام آباد، ڈفرینٹ جگہوں سے۔ اس کے بعد DC میں آ کے ہم ڈفرینٹ کنٹریز کے بچوں سے ملنے شروع کر گئے۔ پھر پاکستان کے بچے انتہائی کمفرٹیبل فیل ہونے شروع ہو گئے۔ یہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے ایک بچے پہ کہ آپ ادھر US میں آ کے یہ آپ کبھی نہ سوچیں کہ یو ول بی ریپرزینٹنگ یور اون سیلف، یو آر ریپرزینٹنگ یور کنٹری۔ یہاں ہائی اسکول سسٹم پاکستان کے اسکول سسٹم سے بہت ڈفرینٹ ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایزی ہے، تھوڑا سا آسان ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہاں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں۔ یہاں ہمیں بہت پروجیکٹس کرنے پڑتے ہیں کلاس روم میں، ڈسکشنز بہت ہوتی ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کتنا اچھا رٹا لگا سکتے ہو، یہ دیکھتے ہیں آپ اپنا مینٹلی کتنے اسٹرانگ ہو اور کیسے اپنے برین کو استعمال کر کے جواب دے سکتے ہو۔ ٹیچر کا نام مجھے نہیں پتا تھا تو میں نے ان کو میم کہنا تھا اور میں نے غلطی سے مام کہہ دیا اور وہ ٹیچر مجھے دیکھنے شروع کی وٹ ڈڈ یو کال می مام، تو اس وقت نہیں آئی ایم سوری، دراصل میں نے میم کہا تھا۔ پھر ان کو بتایا کہ ہمارے کلچر میں اس طرح ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی یہ ہے کہ رسپیکٹ ٹیچرس کی بھی اتنی ہی ہے جتنی ہمیں ادھر بھی ملتی ہے، اور آہستہ آہستہ پھر کلاسز کی بہت ہیوج سلیکشن ہوتی ہے۔ میں نے بایولوجی لی تھی، مزے کی بات سیکنڈ سیمسٹر میں نے سوچا کہ اب کچھ اور کرتے ہیں، میں نے بایولوجی کو فائر سائنس سے چینج کر دیا، سو میں ایک والنٹیئر فائر فائٹر بھی ہوں۔ یہ بہت مزے کی کلاس ہے کیونکہ
کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ہوں بہت چھوٹی سی اور پھر اپنا فائر فائٹر گیئر پہننا اور آکسیجن ماسک پہننا اور فیک فائرس میں ہمیں جا کے سکھاتے اور انتہائی ہیوی چیزیں اٹھانا اور سب کچھ. پھر ڈفرینٹ کلبس میں بھی جوائن کرنا شروع کر گئی. ایک کلب جو ہے وہ ڈیکا کلب ہے. یہ صرف بزنس اور مارکیٹنگ کے بارے میں ہے کہ بچوں کو پروفیشنل کیسے بناتے ہیں, اور اس میں نے حصہ لیا اور میں ریجنل کمپٹیشن میں سلیکٹ ہو کے اسٹیٹس کے لیے میں سلیکٹ ہو گئی تھی, اور پورے ہائی اسکول سے 5 بچے سلیکٹ ہوئے تھے, اور یہ سیاٹل کے قریب بیلویو میں ہوا تھا. یہاں یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنی کمیونٹی سے لینا ہی نہیں ہے, صرف آپ نے کچھ دینا بھی ہے. نیوپورٹ میں نرسنگ ہوم ہے اولڈ لوگوں کے لیے جو بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں. وہاں بھی میں گئی تو وہاں بھی بہت مزہ آیا, کیونکہ پہلے دن جاتے ساتھ ہی میرا سب سے جو اچھا بیسٹ فرینڈ ہے وہ 95 ایئرز اولڈ ہے اور وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ تم آتی اور میں اپنی بیٹی اور اپنی گرینڈ ڈاٹر ان کو بھی تمہارے بارے میں بتاتا ہوں کہاں سے ہو تم, اور پھر میں ان کو ڈنر بھی سرو کرتی ہوں تو وہاں بھی بہت مزہ آتا ہے. نیوپورٹ ہاسپٹل میں بھی میں نے کمیونٹی سروس کرتی ہوں. وہاں جا کے میرا یہ کہ میرے والد ڈاکٹر ہیں, میں بھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں جب واپس جاؤں. تو وہاں جو بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں رہتی ہوں, ان کی تھوڑی مدد کرتی ہوں. اسکول میں کسٹوڈین کی مدد کرنا, شیشے صاف کرنا اسکول کے اور لاکرز. تو یہ جیسے میں نے کہا بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. آپ کا کوئی بھی DF گریڈ ہو ہی نہیں سکتا, وہ آپ کو واپس بھیج سکتے ہیں. اتنے اچھے دوست بنے ہیں امریکہ میں, کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہر بچہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ اسپیشلی پاکستان سے, ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میڈیا میں دونوں ممالک کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں, تو ہمارے بارے میں کیا بچے سوچتے ہوں گے. اور میں یہی ڈر تھا کہ میں جاؤں گی پہلے دن سلام لوں گی اور بتاؤں گی پاکستان سے ہوں, تو شاید وہ ڈر جائیں یا کچھ اس طرح کی بات. ہوا ہے کہ اسلام لیا, بتایا پاکستان سے ہوں, وہ کہتے ہیں اوہ یو آر فرام پاکستان, دیٹس امیزنگ. وہاں سے پھر وہ بات ہوئی, واو آئی ایم ڈوئنگ اے میجر تھنگ اوور ہیئر. میں اس کو انڈاؤٹلی کہہ سکتی ہوں کہ میری زندگی میں اگر ایک سال ایسا ہے جو سب سے خاص ہے وہ یہی سال ہے. بہت سارے پاکستانی ہونہار لڑکے ایسے ہیں جو کہ پاکستان سے امریکہ یس پروگرام کے تحت آئے. ایک ایسے بچے سے آپ کو ملواتے ہیں جو کہ رہتا تو ان دنوں شکاگو میں ہے, لیکن یہاں پر اسی پروگرام کے تحت آیا. کیا کچھ اس نے سیکھا امریکہ میں رہتے ہوئے, کیا کچھ پاکستان لے کر جانا چاہتا ہے یہاں سے, اور اس کے علاوہ پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اس کے ایکسپیرینسز یہاں پر کیا رہے, آئیے اسی سے جانتے ہیں. مجھے یاد ہے جب تیسرا مہینہ تھا تو ملالہ یوسفزئی کا واقعہ ہوا تھا, اور اس وجہ سے جو ہے وہ مجھے اپنے اسکول سے بھی اور کافی جو میرے دوست تھے ان سے کافی سوالوں کا سامنا کرنا پڑا کہ پاکستان میں یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے, اور پاکستان میں جو ہے وہ کیا سیکیورٹی نہیں ہے بالکل بھی. اور مجھے اس وقت جو ہے وہ یہ پتہ چلا کہ ایز اے کلچرل ایمبیسڈر میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں پاکستان کو جو ہے وہ ایک آنیسٹ لائٹ میں جو ہے وہ دکھاؤں. میں نے ان کو یہ بتایا کہ پاکستان کو بنے ہوئے صرف 65 سال ہوئے ہیں, لیکن پاکستان اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. اور ملالہ یوسفزئی کا واقعہ جو ہے وہ میں نے ان کو یہ کہا کہ ہر ملک میں جو ہے وہ پرابلمز ہوتی ہیں, اور پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان ابھی کرائسس میں سے جا رہا ہے, لیکن یوتھ کے ذریعے سے ہی ایک امید ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کرائسس سے باہر نکلیں گے. انسان کی حیثیت سے مجھے بہت دکھ ہوا تھا, کیونکہ ایک انسان اگر تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور اگر جو ہے وہ آپ اس کو تعلیم حاصل کرنے سے روکتے ہیں جسٹ بیکاز کہ اگر وہ ایک لڑکی تھی اور وہ جو ہے لڑکیوں کے لیے جو تعلیم کی جو وہ کر رہی تھی, آئی تھنک مجھے اس سے بہت دکھ ہوا تھا. اور اس کے بعد ایک پاکستانی کی حیثیت سے مجھے اس بات کا دکھ ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان پہ انگلیاں اٹھا رہے تھے بغیر کسی وجہ کے. فائنلی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے مجھے پتہ چلا کہ لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ اسی وجہ سے ہوتی ہیں جو وہ میڈیا میں دیکھتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اخباروں میں جو ہے وہ پورے ایک ہفتے تک اسی کے بارے میں خبریں آ رہی تھیں اور کوئی اچھی خبر نہیں تھی. میرا نام معیز ریحان ہے, میرا تعلق اسلام آباد پاکستان سے ہے. 16 سال کی عمر ہے میری, اور ہمیشہ سے میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا, لیکن یہاں کے مجھے پتہ چلا کہ بندہ بہت کچھ بن سکتا ہے. مجھے پتہ چلا کہ میری پلیسمنٹ شکاگو میں ہوئی ہے, اور یہ سن کے تو میری چاروں طبق روشن ہو گئے. ہم سب سے پہلے واشنگٹن DC گئے تھے.
वहाँ पे हमारी 4 दिन की और ओरिएंटेशंस थी और उसमें जो है वो बस बताया गया कि जो है वो नहाना धोना क्योंकि अमेरिकन को स्मेल अच्छी नहीं लगती। मेरा जो स्कूल है फ्रांसिस डब्ल्यू पार्कर, इट्स शिकागो के बेहतरीन स्कूलों में से एक है और इट्स अ प्राइवेट स्कूल और वहाँ पे जो है वो मुझे लग रहा था कि प्राइवेट स्कूल है तो बच्चे जो है वो बहुत लाइक हाई फाई किस्म के स्नॉबिश किस्म के बच्चे होंगे और बड़े अपने सर पे चढ़े हुए होंगे, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। स्कूल की टीचिंग इन्वायरमेंट है वो पोलर ऑपोजिट, बिल्कुल एक जो है ना ग्रेड के एंड पे जो थी वो मेरे स्कूल से थी, जो पाकिस्तान में मेरा स्कूल था। इस स्कूल में जो है वो मुझे पता चला कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्या मतलब होता है कि आप बच्चे के ऊपर स्टूडेंट सेंटर जब आप टीचिंग करते हैं तो बच्चा और सीखता है। शिकागो में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे लगा वो ये है कि आपको सिर्फ एक अमेरिकन एक्सपीरियंस नहीं मिलता, आपको एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलता है क्योंकि वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग हैं। और एक अमेरिका की एक अच्छी बात, जो बहुत अच्छी बात ये है कि वो जो है लोगों को इन्वॉल्व करते हैं अपनी कम्युनिटी में वॉलंटियरिंग के ज़रिए से। तो मेरा सबसे पहला जो वॉलंटियरिंग की चीज़ थी वो मुझे याद है कि वो एक जूइश सिनागॉग में थी, जूइश सिनागॉग में, और वहाँ पे जो है सबसे मुझे पहले तो यही डर लग रहा था कि मुझे बाहर ना निकाल दें क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि आप आएँ अंदर, आप जो है वो जो करना चाहें यहाँ पे करें, आपको जो है वो बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और वहाँ पे बेसिकली सूप किचन था और दे सर्व फूड इन अ रेस्टोरेंट स्टाइल, कि रेस्टोरेंट स्टाइल में जो है वो होमलेस लोगों को जो है वो जिनके पास घर वगैरह नहीं होता या जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, उनको खाना फ्री में देते हैं। तो वहाँ पे वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। खाना बनाने में मैंने मदद की, फिर सर्व करने में मदद की और फिर क्लियर वगैरह करने में मदद की और सारा कुछ। उसके बाद जो है वो मुझे इतनी जो है वो खुशी मिली उस काम से कि मैंने कहा कि मैंने अब ये करके रहना। उसके बाद मैंने अर्बन फार्म एक था, वहाँ पे मैंने वॉलंटियरिंग की कुछ दफ़ा, जिसमें जो है बेसिकली कम्युनिटी गार्डन, क्योंकि शिकागो इतना बड़ा शहर है, वहाँ पे ग्रीनरी नहीं है इतनी, तो वहाँ पे कम्युनिटी गार्डन था जिसमें आप पौधे वगैरह उगा सकते थे और सब्जियाँ वगैरह और फल वगैरह और जो है कम्युनिटी में सेल करते थे। उसके बाद मैंने ट्यूटरिंग स्टार्ट की बच्चों की कुछ अरसे के लिए, और जो वो बच्चे थे जो अंडर प्रिविलेज्ड घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो शिकागो के बाहर से आते हैं, और आप उनको जो है वो फ्री में टीचिंग करते हैं। शिकागो में एक और बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे एक्सपोज बहुत ज़्यादा होते हैं और आप उन एक्सपोज में ईज़िली जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो शिकागो मैराथन जो है वो आई थिंक दूसरे महीने में होता मेरे स्टे के, और मैंने कहा कि भाई मुझे तो करना ही है, तो मैंने उसके लिए वॉलंटियर किया और वहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट था, तकरीबन 20,000 लोग जो हैं वो वहाँ पे आए थे, और उनके जो कन्वेंशन सेंटर में है शिकागो के, वहाँ पे मैं था, और उनको जो बस उनको पोस्टर्स पकड़ा रहा था मैं, और लोग आते जा रहे थे, और मुझे तो मैं यही देख के दंग रह गया कि इतने ज़्यादा लोग हैं इस दुनिया में। शिकागो में जो है वो एक जगह है डिवान, और एक पूरी सड़क है और उसके दोनों साइडों पे पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट हैं और दुकानें हैं और साड़ियाँ वगैरह बेचते हैं और शलवार कमीज़ें बेचते हैं वहाँ पे और सारा कुछ। वहाँ जाके मुझे ऐसे फील हो कि मैं पाकिस्तान में वापस आ गया, लेकिन कुछ मिसिंग था। ईद आई, जब मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया तभी मुझे लगा कि यहाँ पे बेशक मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की जो एक बात है कि वहाँ पे कल्चर जो है वो लोग इतनी ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं अपने आप में और कल्चर की कदर करते हैं, वो मुझे लगा कि यहाँ पे कमी है। यहाँ पे मुझे तकरीबन 50 मुल्कों के लोगों से मिलने का मौका मिला है, बच्चों से, एक्सचेंज स्टूडेंट्स से, और हम सारे एक ही जैसे हैं। मुझे ये पता चला कि हमारे बेशक कल्चर्स डिफरेंट हैं, हम बेशक मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, लेकिन हमारी जो ह्यूमैनिटी है वो हर जगह एक ही जैसी है। तो मुझे पता है कि मेरे में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए यहाँ पे रहते हुए, और उनको उन तक पहुँचाना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होगा। और मुझे ये भी याद है जब हम ओरिएंटेशंस में थे तो उन्होंने कहा था कि आपका ये एक्सचेंज ईयर ख़त्म नहीं होता जब आप वापस आते हैं, स्टार्ट होता है। अमेरिका में बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच भी बहुत अहम समझा जाता है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ आने के बाद आज़ादी इजहार राय को यकीनन समझते हैं और इसके बाद अपने मुल्क में इसे अप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं। एक ऐसे ही स्टूडेंट से आपको मिलवाते हैं जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में वो क्या कहती है, आइए जानते हैं।
I was invited as a guest speaker to so many clubs. So the governor of my state, Mike Beebe, उन्होंने मुझे they invited me to the state capital. वहाँ पे मैं गई, वहाँ से मेरी मीटिंग, वहाँ पे उनके साथ मेरी मीटिंग हुई and during my meeting with him, उन्होंने मुझसे एक question पूछा. He asked me like, what are your plans for future? What do you want to become in future? तो मैंने उनको बोला कि sir, I want to be in your seat. And the governor of my state, he stood up from his seat and he offered me his seat and he's like, we welcome you. मेट्रिकुलेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने येस प्रोग्राम का स्कूल के ज़रिए मुझे पता चला और मैंने इसके लिए अप्लाई किया. फॉर्चुनेटली मेरी सिलेक्शन हो गई. बहुत मुश्किल प्रोसेस था, कंपटीशन था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हो गई और आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी अवेल की. अब मैं इसको कहूँगी कि दिस इज़ अ चैलेंजिंग एक्सपीरियंस कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है. अमेरिकन कल्चर और पाकिस्तानी कल्चर, दे आर टोटल कॉन्ट्रास्ट. वैल्यूज़ डिफरेंट है, यहाँ पे आपके ड्रेसिंग स्टाइल डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है. तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुख्तलिफ थी और ये चैलेंजिंग होता है सब स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ पे एडजस्ट होना. आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है. यहाँ पे आके वो ख़त्म नहीं हो जाता एक सिलसिला. यहाँ पे आके सिलसिला आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है. आप अपना कल्चर इंट्रोड्यूस करवाते हो अमेरिकन्स को. हम लोग अमेरिका के बारे में जो समझते हैं, जो मैं एक्सपेक्ट करी थी, मेरा एक्सपीरियंस इट्स लाइक अ टोटल कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. मैं बिल्कुल डिफरेंट एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई और जो मुझे प्यार अपने होस्ट फैमिली से मिला, जिन लोगों से मैं यहाँ मिलती हूँ, और मैं अभी तक मुझे यहाँ पे आए हुए 8 माह हो गए हैं. एंड आई हैव स्पोकन टू मोर देन 70 clubs and organizations about Pakistani culture और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है. आप अपना रोल प्ले करते हो, अपनी जो स्टीरियोटाइप्स होती हैं जितनी भी पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए लोगों को पाकिस्तान के बारे में कुछ भी, मतलब जो उनको पता है वो मीडिया से उनको पता चलता है या जो भी उन्होंने सुना हुआ है. लेकिन जब वो पाकिस्तान की ये तस्वीर देखते हैं जो कि वो यंग एम्बेसडर्स, ये स्टूडेंट्स के जरिए देखते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही हैरानी की बात होती है. जो मेरी होस्ट सिस्टर है, वो उसको उर्दू लिखना आती है, वो उर्दू मुझसे लिखना सीख रही है. उसको उर्दू में कई अल्फाज आते हैं जिस तरह अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, और वो उर्दू सीखती है मुझसे. और पाकिस्तान के बारे में वो मुझसे स्टोरीज पूछती है, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के बारे में, पाकिस्तानी हीरोज़ के बारे में. तो ये है कि उसने पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ सीखा. मेरी जो होस्ट मॉम है, उनके ओपिनियन में उनका ये था कि शी हैड अ टोटल डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान बिफोर शी मेट मी. लेकिन ये है कि मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है अमेरिका के बारे में जो कि मुझे नहीं पता था. एंड आई एम श्योर उन लोगों ने भी बहुत कुछ पाकिस्तान के बारे में सीखा. अच्छा, ये जो एक्सपीरियंस आपका यहाँ हुआ है, इसको पाकिस्तान में कैसे यूटिलाइज करेंगी? क्या इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा पहुँचाएंगी आप वापस जाने के बाद? ये प्रोग्राम जो है बेसिकली इट वाइडन्स योर पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड. आप जब दूसरे लोगों से मिलते हो, आप अपने मुल्क को, अपने रिलीजन को एक दूसरे मुल्क के लोगों की आंखों से देखते हो. आप उनकी सोच के मुताबिक अपने मुल्क को लेके आप उनकी सोच को समझते हो, उनसे जब बात करते हो, अपने पाकिस्तान के बारे में बताते हो, तो एक तो आप में टॉलरेंस बहुत ज़्यादा आ जाती है. तो पाकिस्तान में क्या लगता है आपको ठीक होने की ज़रूरत है जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकती हैं पाकिस्तान को? अब जब आप यहाँ से बैठकर देख रही हैं और पाकिस्तान को जब आप पाकिस्तान के अंदर बैठकर देखती थी, अब आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ है जो फौरी ठीक होने की ज़रूरत है जिसमें आप कोई हिस्सा ले सकती हैं? पाकिस्तान में जो ज़रूरत है वो ईमानदारी की है, डिसिप्लिन की है. आप यहाँ पे आके एक क्रिश्चियन नेशन और अगर मुस्लिम नेशन का कंपैरिजन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक मुस्लिम नेशन में होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों या मुसलमानों में उनकी कमी है. और वन ऑफ द थिंग इज़ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी. मेरे CSS करने के प्लान्स हैं एंड आई वांट टू सर्व पाकिस्तान एज एन एम्बेसडर. तो आज के इस प्रोग्राम से आपने ये जाना कि बहुत सारे ऐसे तलबा और तालबात जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में रहते हैं और उन्हें अमेरिका आने का मौका मिलता है. ना सिर्फ अपने मुल्क की पहचान बनकर वो यहाँ पर आते हैं बल्कि यहाँ से बहुत कुछ सीख कर भी जाते हैं. अगले एपिसोड में एक नई जगह, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए सनाइक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.